suis coordinatrice de formation à l'IFRTS de Corse, c'est-à-dire un institut de formation en recherche sociale et médico-sociale. Je suis Taoufik Fati du CIEP, une organisation d'éducation permanente. Nous proposons des formations à des adultes et nous travaillons avec des organisations dans tous les secteurs socio-économiques et socio-éducatifs. My name is Cristina Ștefan. I am a director of Poartă Mediation. Poartă Mediation is an adult education provider based in the Netherlands. Bom dia, o meu nome é Lara Ramos, sou do ISQ, do Instituto de Saúde e Qualidade. Somos o parceiro português do projeto TICS. TG est une structure parisienne qui travaille principalement dans le consulting. Jana Lednicka, pracujem pre agentúru RRI. Buongiorno, io sono Michela Castiglione e sono progettista e project manager per Civiform. Civiform è una cooperativa sociale e un ente di formazione professionale accreditato presso la regione Friuli Venezia Giulia in Italia. Una buona parte dei nostri allievi proviene da un background difficile, sia a livello familiare, sociale che a livello scolastico. Infatti molte volte vengono bocciati in altre scuole e poi arrivano da noi. E quindi noi lavoriamo molto per cercare delle nuove metodologie e attività che possano aiutarli nel loro percorso sia scolastico che di vita per il loro futuro. Il nous a semblé intéressant de réapprendre aux formateurs une nouvelle façon de travailler avec les jeunes, de se mettre peut-être également en statut d'étudiants et de réapprendre justement une nouvelle façon d'apprendre qui leur permettrait d'être en adéquation avec ces jeunes en apprentissage. On est toujours connectés, surtout les jeunes, on est tout le temps connectés partout, sur des smartphones, des tablettes, etc. Donc on pense que c'est une occasion pour transformer ça en opportunité et d'utiliser ça aussi à des fins pédagogiques et de formation. We found a way to use ICT to reduce ICT addiction. That it's a kind of contradiction, but it's working because ICT is what youngsters like and what the society nowadays needs. L'utilizzo degli strumenti informatici e digitali è diventato fondamentale oggi come oggi, visto che i ragazzi sono i cosiddetti nativi digitali al giorno d'oggi. E quindi tutti i progetti che trattano in qualche modo questa materia, che ci permettono di sperimentare nuove attività e nuove metodologie per aiutare questo tipo di utenza, sono progetti a cui aderiamo con grande entusiasmo. Il progetto TICS sta permesso di sperimentare tutta una serie di attività specifiche, ma anche proprio di metodologie che abbiamo potuto applicare e abbiamo visto che il riscontro è stato decisamente positivo. À l'issue de 24 mois de travail ensemble avec des partenaires qui viennent d'horizons différents, des structures avec des expertises et des expériences très différentes et très variées et très enrichissantes. Le plus important reste toujours la pédagogie en tant que telle et le rapport entre les formateurs, les enseignants et les groupes d'élèves et d'apprenants. We have been involved in several activities in this project and through the training activities and piloting, so we noticed that the teachers are equipped with what is needed for working with ICT. But they have to be aware that in order to change their way of teaching, in the way in that it will be more appealing to their students, they have to go a little bit out of their comfort zone. And they have to make the lessons interactive, and of course they have not to be afraid to use ICT. And what I think is the most important is to keep in mind that creativity is the key, and if we combine creativity with ICT, we will have far better results. Essayer de co-construire les séquences de formation avec les apprenants et les élèves
c'est toujours très intéressant de les motiver et surtout de créer le besoin chez eux d'utiliser ces outils-là pour des fins pédagogiques. Quindi consigliamo a tutti i professionisti, sia in ambito formativo che in ambito educativo, di provare a sperimentare tutto quello che noi abbiamo realizzato durante questo progetto.